ko tigi mɔgɔ caman kumana k'i da don dossier in na donc cogo min na ko in bɛ se ka nɔgɔya donc o kama collectif ye a jateminɛ donc ka essayer ka yafa kɛ ninnu ma ka u ka laɲini dɔw ɲini cogo min na n'olu sera ka sabati donc olu b'a ɲini ka bɔ dossier la donc o laɲini dɔw tun ye ka so dɔ d'u ma en même temps den minnu b'u bolo ka wari dɔ d'u ma cogo min na u bɛ se ka olu ka avenir labɛn n'a ye donc au cadre kɔnɔ collectif y'a jira k'a fɔ ka bɔ dossier in kɔnɔ mais en réalité en tant que porte-parole donc ne kɔni y'a décidé n bɛ fɔ n ka collectif ye donc ne ka mission banna yan bi parce que ne tun ye donna baara in ta non n bɛ n jɔyɔrɔ bila parce que en réalité sans te mentir a kɛra n bolo jigilatigɛ ye a kɛra n bolo jigilatigɛ ye mais n'i bɛ jɛkulu ka baara la ni jɛkulu bila baara min kan diyagoya i bɛ baara kɛ n'o ye donc ne tun ye baara kɛ ni jɛkulu ta ye mais moi personnellement a kun ka di n ye en réalité kiri kun ka tigɛ kɔnɔnasɔn kun ka kɛ parce que vu Fuseni Jara ka audition na Fuseni Jara yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale de ye Arafali wuli ninnu la wa Arafali wuli la ka tila tuguni ka marifa di Mamadu Kone ma o fana ka Arafali wuli e kɛra o ma se Arafali wuli cogo la ale tilala ka minɛ ka Arafali wuli o b'a jira k'a fɔ a ma regretté Fuseni ma regretté a ka ko la donc a kun ka di n ye bi kiri kun ka tigɛ et que Fuseni kun ka se ka jalaki a kɛli la mais Mali n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye u k'u sigi ni ko dɔ ye tuguni parce que ko in kɛra transition dɔ de kɔnɔ an bɛ transition wɛrɛ de kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o cadre kɔnɔ maa mun y'a jira k'a fɔ ale ye maaw faga a ma tabaki a ma siran o tigilamɔgɔ kana bila k'o don loi d'attente kɔnɔ ne ɲɛna kiiri kun kana k'a to ni tribunal ye k'u kun ka to kiiri in ka kɛ ko caman kun ka bɔ nin kɔnɔna la parce que maa dɔw bɛ an senkɔrɔla la hali bi ni kiiri ma kɛ olu tɛ dɔn donc tant que olu bɛ an sen kɔrɔ ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ donc victime kɔni ta o nɔgɔyara ko la ka ban mais hali bi victime ka ɲinini fɛn caman bɛ mun ma sabati parce que denw kolo ma d'u ma kolo ma di fɔlɔ a kun fɔra ko funérailles bɛ kɛ nin kalo in yɛrɛ la donc olu si ma sabati fɔlɔ den minnu bɛ yen n'u kana ka taa baara la donc o critère minnu kun fɔra o la olu fana si ma sabati donc o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali bi ko caman bɛ yen minnu ma sabati collectif mɔgɔw ye fɔlɔ bon au fait bɛɛ y'a ka so sɔrɔ en réalité et puis somme min fana kun kana ka d'u ma n bɛ se k'a fɔ bi bɛɛ y'a ka somme sɔrɔ mais laɲiniba yɛrɛ kun ye mun ye o kun ye funérailles ko de ye ka se ka kolo di cogo min na kolo ka se ka bin donc laɲiniba yɛrɛ kun y'o de ye fɔlɔ ni soko ni wariko yɛrɛ mais o ma kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi ne collectif yɛrɛ ko k'a bɛ ala ka kolo yɛrɛ dɔn an b'a fɔ n ko an tɛ hali kolo yɛrɛ dɔn mais nin ye ne dabala ban Mali kɔnɔ a ye n jigi tigɛ Mali kɔnɔ vu Fuseni Jara mun y'a laɲini k'a fɔ ale de ye Arafali wuli a kun ka kan kiiri kun ka kɛ ka se fɔ a dan ma parce que o Fuseni kelen bureau rouge dɔrɔn ta tɛ o a tɔgɔ bɛ ko wɛrɛ la o hali k'a da colonel Yusufu Tarawele mun su bɔra dingɛ kɔnɔ ne an ka télé national yɛrɛ bɔ n'o ORTM ye o kiiri mana ka bila o kiiri mana ka bila sariya chef Sisoko Fuseni non a kuma in ka gɛlɛn c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ niveau min na bi loi mun taara loi d'entente nationale a bɛna kasaraba lase jamana in kɔnɔ parce que maa ye ko kɛ n'a ma regretté a ka fɛn la o tigilamɔgɔ ka se ka don nin loi kɔnɔ ka o tigilamɔgɔ bila liberté la a bɛ ne jɔrɔ Maliko la ne kɔni bi fɛn min ye collectif ka porte-parole ye ne kɔni bɔra a kɔnɔ bi bon Fuseni Jara k'a dɔn ne Ismaïla Fane ne bɛ kɛlɛ kɛ ni n yɛrɛ tɔgɔ ye ni impunité min kɛra a ye ni crime min kɛ tan ne b'a ko se fɔ a dan na wa n bɛ Fuseni kɛlɛ sariya sira kan a k'a sigi hali n'a sɔrɔ ni de bɛ to a la Fuseni i sigilen ye fɛn min kɔni ne ka combat ye porte-parole victime ta le 21 bureau rouge ne bɔra o la bi pewu ne bɔra o kɔnɔ bi pewu ni ye n da don ne a kuma na dɔrɔn ne ka kuma ni n yɛrɛ tɔgɔ de et non porte-parole de 21 bureau rouge. mais aw mun e mun ye u ka porte-parole ye muso min bɛ k'a yɛrɛ ko fɔ bi est ce que a y'u dɔnya a ka kɛlɛ kɔnɔ depuis a daminɛ wagatiw la wa n'o ye Konare ye. ani muso in tɛ collectif kelen na parce que an ka collectif ye maa 21 de maa 21 minnu bɛ yen k'a fɔ ko u taara ta sokɔnɔna la k'u latunu k'u bɔ télé la bɛɛ ɲɛna ka tila k'u faga donc o maa 21
ka collectif porte-parole lene ani madame Soumare an tɛ jɛkulu kelen na parce que ale bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a yɛrɛ kelen de bon an dun ka taa ye jɛkulu la an farala ɲɔgɔn kan de maa minnu bɛ k'u cɛw taara minɛ so kɔnɔ maa minnu bɛ k'u denw bɔra teli la ka t'u faga o collectif ye anw de donc ani muso in tɛ jɛkulu kelen na maintenant n'a ko k'a b'a ka kɛlɛ kɛ droit b'a bolo donc k'a ka kɛlɛ kɛ mais ale ka kɛlɛ n'an ka kɛlɛ donc danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ale t'an ka collectif kɔnɔ an ka collectif ye maa 21 voilà donc olu ka test ADN kɛ olu ka test ADN ko résultat bɔra ni a y'a ka kiiritigɛlaw yira k'a fɔ ko sariya min kana k'a ta a kɔnɔna la ko ma respecté FBI fɛ ko ka segin k'a kan donc ani muso in ka kiiri tɛ fankelen fɛ mais sɔgɔmada na kɔni vraiment a kɛra jigilatigɛ kɔni ne bolo mais comme déjà an y'a yira k'a fɔ k'an m'an ka sariya kiiri kɔ donc ni kiiri y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen mais o kɔni k'a dɔn k'a fɔ ni kɔnba kelen an bɛ continuer nin na an bɛ continuer nin na hali n'a sɔrɔ naani bɛ to a la ne kɔni b'a kɔnba kɛ ni n yɛrɛ tɔgɔ ye n t'a kɛ ni collectif tɔgɔ ye parce que bi n y'o décidé n y'o fɔ collectif ye u ka porte parole ne kɔni ne bɔra a kɔnɔ pewu ne bɔra a la ne ka mission kuncɛra bi. I ye jigilatigɛ fɔ ka caya i bɛ fɛ k'a fɔ ko tribunal ma sariya yɛrɛ de fɔ abada wa. non an y'a yira k'a fɔ k'an bɛ sariya kɔ sariya kɔnɔ ka dun parce que sariya kɔnɔ ka dun ka da mun kan ni kiiri kun sera ka pousser ka se ɲɛfɛ a ka ca ko caman tun bɛ bɔ a kɔnɔ le fait que kiiri in taara don ko dɔ kɔnɔ n'o ye loi d'entente ye donc o kama ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛna sariya jalaki parce que a kɔnɔ ka dun n tɛna kuma k'a fɔ ko mun jalaki parce que a mɛnna an yɛrɛ collectif y'a yira k'a fɔ ko ni sariya bila Dawuda kan an bɛ sariya kɔ mais fɛn min ye Fuseni Jara ka audition kalan na a yɛrɛ ka kumakan a yɛrɛ ye mun fɔ ale de y'a rafale wuli denmisɛnninw na ka tila ka marifa di Mamadu Kone ma o k'a ci o ma taa ci cogo la ale ka tila k'a minɛ k'a ci denmisɛnninw na Fuseni ma regretté a nimisa t'a la wa dossier wɛrɛw bɛ Fuseni kun kan ka tila k'o Fuseni kelen o ka liberté sɔrɔ an n'o Fuseni ka tila a ma hali tabakiya a ma hali jɔrɔ o ye ne dabala ba Mali kɔnɔ bi o ye ne dabala ba donc u kun ka to kiiri in ka kɛ ko caman bɛ kiiri in kɔnɔ a y'a ka kumakan kɛ k'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen tɛmɛnw b'ale bolo nin b'ale bolo u kun ka to kiiri maa yɛrɛ bɛ a y'a ka jɛkulu la n'o ye Kunare ye o n'o ye Yamusa Kamara ye olu ye kiiri demandé o parce que olu ko nkalon taara ka da olu la olu tɔgɔ tiɲɛna nkalon taara la u nin t'a la bi u nin t'a la hali an tɛ de kiiri la Sikaso Kunare ye kɛlɛ kɛ mais Kunare ye solution façon bɛɛ kɛ salle kɔnɔ cogo min na kiiri ka kɛ ale ka se ka jɛya a ka honneur ka se ka sauver parce que ale denbatigi de denw de b'a bolo donc an yɛrɛ dɔrɔn tɛ o Birikilusiw dɔrɔn tɛ o hali olu yɛrɛ minnu ka kan na olu yɛrɛ ye kiiri demandé olu ye kiiri demandé u kun ka to kiiri ka kɛ kiiri ta don loi d'entente kɔnɔ tan cogo de kan o mɔntɔ k'o dabiri k'o bila ten komi kɛra transition dɔ de kɔnɔ an bɛ transition wɛrɛ de kɔnɔ tugun an ma tila ni transition dun fɔra jamana kɔnɔ a b'a sen kelen de kan ko bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc u kun ka to kiiri in ka kɛ wa dossier min fana bilalen bɛ yen n'o ye Yusuf Tarawele ka dossier n'o ye chargé chef Sisoko ka dossier n'o ye Rougeau ka dossier n'o ye Gana Koye ka dossier n'o yɛrɛ ye a y'a kɛrɛfɛmɔgɔ ye n'a ka garde corps ye o tuma o dossier fana bɛ yen u k'u sen b'o dossier kan olu ka bɔ parce que olu dossier fana na o Fuseni Jara kelen Fus tɔgɔ b'o fana na o fana a b'o la donc u kun ka to kiiri in ka kɛ ne kɔni a kɛra ne bolo jigilatigɛ ye a kɛra n bolo jigilatigɛ n b'o fɔ bi n b'o fɔ sini. D'accord i ni ce. D'accord ni Ismaila Fane ale ye porte parole ye nin fɛngɛ la. D'accord maliyɛnw ni kɔni ye Amadou Aya Sanɔgɔ an bɛ se k'a fɔ nin y'a kuncɛlen nin yɔrɔ in na fɔlɔ yanni Ala ka wagati wɛrɛ yira an na jaabi wɛrɛ ka sɔrɔ a la parce que a fɔra tile 3 bɛ maaw bolo minnu ma jɛn ni kiiri ye ka se ka cassation kɛ donc an b'a lajɛ muso in kɔni ko k'ale labɛnnen don ka baaraw kɛ ka taa fɔ sanfɛ collectif yɛrɛ porte parole y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ jigilatigɛla kosɛbɛ ko in na donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na ni ko an ye